परम प्रभु श्री अरविंद अतिमानस ज्योति श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त अपा भाई मान को मोर आंतरिक प्रणाम। संचालिका दमयंती अपा भक्ति निवेदन करिथिबा अपा भाई माने एवं उत्तम भाई को तांकर शुभ जन्मदिन रे अनेक अनेक शुभेच्छा। महाकाव्य सावित्री से विषय रे दुई तीनटी कथा कहबी तापर आलोचना करिबी। ए अगस्त मास परम प्रभु श्री अरविंदंकर जन्म मास। एई अवसर रे प्रभुंको चरण रे श्रद्धा भक्ति निवेदन कार्य चली विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे। यह मांकर कृपा करुणा आमे मन रखा उचित। सावित्री एक मंत्रमाला, तार प्रत्येक धाड़ी अतिमानस स्तर अतिमानस भूमिर स्पंदन रे प्रभु सृष्टि कर जाइछन्ति। ताकू जतेबेले पाठ करा जाए बा श्रवण करा जाए सेथिपई श्रद्धा समर्पण भाव एकांत आवश्यक। एई महाकाव्य भितरे प्रभु एमित किछि लिखिछन्ति जहा वर्तमान जुगर घटनावली मध्य ता भितरे प्रतिफलित होछि। यह होछि भविष्यतर गोटे पथ प्रदर्शककारी साधना र शक्तिशाली साधनार गोटे माध्यम। आ मध्य माँ निजे कहिछन्ति इट इज ए मीन्स ऑफ असेंशन माने चेतनार ऊर्ध्व को उठी चलिबा। आ मध्य कहा जाइछि इट इज ए मेडिटेशन। जेतेबेले ध्यानमग्न अवस्था रे जणे रहे से जेपरी अनुभूति अनुभव भितरे रहे सावित्री पाठ एवं आलोचना से समय मध्य से भली गोटे दिव्य परिवेश परिवेष्टनी आसी थाए। कारण मां को बिना उपस्थित मां को बिना चाहिबारे सावित्री रो कोनोसी धाड़ी बा तार कोनोसी शब्द ठीक भाव में परिप्रकाशित होई न थाए। तेणु मां को स्मरण सहित आमे आज ए कार्यक्रम को आरंभ करिवा। कैंटो 3 जा होची आमे जानछंती जदि दि जोग ऑफ द किंग आ गोटे होची दि जोग ऑफ द सोल्स रिलेज। जाकू आमने एई भली कहबा राजांक जोग अशुपतिंक जोग। अशुपति ए पृथ्वी रे पाद रखिछंती से मानव जातिर भाग्यर भविष्यतर प्रतिनिधि। मनुष्यता भविष्यत रे केउ भूमि रे जाई की प्रकार भाव रे आत्मप्रकाश करिवो तार समस्त कथा गुडिक बा प्रतीक गुडिक आमे अशुपतिंक ठारू पांती। निजे प्रभु श्री अरविंद होचंती अशुपति। जोग ऑफ द किंग कहले तांकरी जोग को बुझौची। आ दि जोग ऑफ द सोल्स रिलीज कहले अंतरात्मा को मुक्तिर जोग। तारि उपरे जो विषय आलोचना करबा ता होची 23-24 पृष्ठ अछि। पूर्व आम यही भाव में गोटे धाड़ी पढ़ी टच्ड बाय दिस टेनांट फ्रॉम द हाइट्स बिकेम ए प्लेग्राउंड ऑफ द लिविंग इनफाइनाइट। ए टेनांट कहले राजा अशुपति को बुझौची। राजा अशुपति ऊर्ध्व चेतनार भूमि परा जगत अपरा भूमि को आसीछंती एवं तांकर स्पर्श पाए
ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏ ଜଗତ, ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବା ସେ ଅସୀମଙ୍କର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅସୀମ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଗୋପ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେ ବି ଗୋଟିଏ କ୍ରୀଡ଼ା। ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ର ସ୍ଫୁରଣ ଏଇ ନିମ୍ନ ଜଗତରେ ବା ତଳ ଜଗତରେ ହୁଏ, ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ଜଗତରେ ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏବଂ ସେ ଭୂମିଟି ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଚେତନାର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। This bodily appearance is not all. This bodily appearance is not all. ଆମର ଗୋଟିଏ ଶରୀର ରହିଛି, ତାକୁ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି, ଆମ ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି, ତା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମନ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଭିତରେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମ୍ପନ ଅଛି। ସେମାନେ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କି ଛାଡ଼ନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଏଇ ଦେହ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଲେୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀର ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଦିସ୍ ବଡିଲି ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍। ଏକ ଦୈହିକ ରୂପରେଖ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଦି ଫର୍ମ ଡିସିଭ୍ସ, ଦି ପର୍ସନ ଇଜ୍ ଏ ମାସ୍କ। ମାସ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖଡ଼ା, ଗୋଟେ ମୁଖା। ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ସେ କୌଣସି ନାଟକ ଦଳରେ ରହି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବତାଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଚରିତ୍ରର ମୁଖା ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଡ଼ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଅଛି। ଅନେକ ଦେହ ଦେଖାଯାଏ, କେତେକ ବି ଦେଖାଯାଏନି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ସବୁ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହନ୍ତିନି, ଦେ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜେବଲ। ସମୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରୂପବାନ କରିଦେଇଛି, ସ୍ଥୂଳ କରିଦେଇଛି, ପରସେପ୍ଟିବୁଲ କରିଛି, ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେଇ ସମୟ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାହାର ଶରୀରଟି ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ମନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ସେଇ ଶରୀରଟି, ସେଇ ରୂପଟି, ସେ ଆକାରଟି ମନୁଷ୍ୟର ହେଇପାରେ, ପଶୁର ହେଇପାରେ, ବୃକ୍ଷଲତାର ହେଇପାରେ, ଜଡ଼ର ହେଇପାରେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୂପ ହିଁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥାଏ। ଦି ପର୍ସନ ଇଜ୍ ଏ ମାସ୍କ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମିରେ, ଏଇ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଯାହା ରୂପ ନେଉଛି, ସିଏ ତାରି ସାମ୍ନାରେ
ए रूप क्षणिक एवं ये व्यक्ति रूप हूँ गोटे मुखा जहाँ हूँ चेंजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम हिड डीप इन मैन लुचिक रहा हाइड हिड डीप इन मैन सेलिशियल पावर्स कैन ड्वेल सेलिशियल कहले आम स्वर्गीय बोली बुझंती उच्च आम मस्तक उपरे अनेक चेतनार भूमि मान ता विषय अनेक कथा रही मनुष्य जितेबले ता मस्तक तलुक तलुक आसो से न्यारो हो जाए ता चेतना कमी 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 आसे जितेबले से ऊर्धक ऊर्धक से उठी उठी ता चेतना ऊर्धगामी हुए से वाइडर 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 हो जाए तेणु जिते आम मैंने सब माँ चरण तले बसिकी पाद तले बसिकी ध्यान करती बेले बेले आम अनुभव करती गोटे व्यापकता गोटे वाइडनेस मस्तक उपर अच्छी माँ को स्मरण करती माँ को देखती हृदय भितर स्थापन कर डाकती से बेले आम अनुभव करती मु गोटे छोटिया मनीष नुहे आई एम नॉट ए नैरो मैन आई एम वाइडर देन माई सेल्फ आई एम आज वाइड एज दी वर्ल्ड आई एम आज वाइड एज दी यूनिवर्स ये जो भावना है आमर नुहे से जो चेतना विकसित होती उत्थायन होती ऊपर को ऊपर जाऊँ भीतर एक अनुभव तेणु से जो ऊर्ध स्तर ऊर्ध चेतना भूमि आसी से शक्ति से आलोक से ज्ञान से मनुष्य भितर छपिकी रही लुचिकी रही हृदय भितर हनुमान केते शक्तिशाली से निजे जानी नथिले जेतेबेले प्रभु श्रीरामचंद्र को से भेटिले से ज्ञान तंकर उदय से केते शक्तिशाली से देखिले आमे मनीष माने आम भितर केते शक्ति लुचिकी रही आम भितर को चेतना स्तर सत्ता माने रही आमको जना ना जितेबले माँ को सान्निध्य को आम आसती चरण तले आश्रित हूँ से बेले से हिड डीप इन मैन सेलिशियल पावर्स जागी उठे जाग्रत हुए आम इच्छा नुहे से दिव्य जननी इच्छा से क्रियाशील हुए तेणु से फॉर्म भितर से बॉडीली अपीयरेंस भितर जहाँ ऊपर कहुई भितर छपिकी रही से स्वर्गीय शक्ति मनुष्य सत्तार गभीर लुकायित भाव स्वर्गीय शक्तिमान रही हिज फ्राजिल शिप कन्वेज थ्रू द सीज ऑफ इयर्स से मनुष्यर फ्राजाइल कहले आम बुझा जोटा अल्प क्षणस्थायी क्षण भंगुर शिप माने पोत शरीर टी गोटे पोत सदृश कन्वेज थ्रो कन्वे माने किसी बहन करुए इट कैरीज समथिंग द सीज ऑफ इयर्स वर्ष गुड़िक भितर समय भितर टाइम भितर टाइम की गोटे समुद्र ता वर्ष गुड़ी गोटे समुद्र कहुई जीवन पोतटी ताधे चली मनुष्यर से बहन करुए an incognito of the imperishable perishable जाक्षशील imperishable कैपिटल आई दिव्य अक्षय सत्ता जहाँकि आम भितर चैत्य सत्ता भाव अच्छा आत्म पुरुष अंत पुरुष भाव अच्छा विद्यमान अच्छा से हेले imperishable से हेले इनकग्निटो तामाने गोटे छद्म रूप से परमंकर से छद्म रूप से आत्मा से चैत्य सत्ता आम भितर रही मनुष्य रूपरे जो क्षणभंगुर पोतटी अच्छी एवं जे काल समय सागर मध्य चली से दिव्य से अक्षय सत्ता आत्मा परमात्मा छद्म रूप को बहन कर साथी ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अबाइड्स ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अबाइड्स स्पिरिट कहले से अंतरात्मा से चैतन्य जहाँ आम भितर से भगवान परमंकर अंश रही दैट इज ए फ्लेम से अग्निशिखा तुल्य रही विद्यमान अच्छा तेणु भगवान चैतन्य रूपी से अग्निशिखा तार भितर ये मनुष्य शरीर भितर विद्यमान थाए परमात्मा परमंकर परम परमात्मा जीवात्मा चैत्य सत्ता ये सब आत्मा ये आत्मा हेले से दिव्य परम सत्ता अंश चैत्य जो जीवात्मा बोली कहते आम से जीवात्मा प्रत्येक सत्तार ऊपर रही ठीक मनुष्यर मस्तक ऊर्धरे रही
ତାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କୋଉଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବା ଚୈତ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସିଏ ଯେବେଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଧୀରେ 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 ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆସିଛି, ଥ୍ରୁ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରୁ ଫର୍ମସ୍, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। এই ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ବଢି ବଢିକା ଆସିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅତି ତଳୁ ମଧ୍ୟ ସାଥି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାକୁ, ସେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ, ସାଇକିକ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସେ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେତିକି ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ସାଧନା, ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ସେ ଆଜି ଖଞ୍ଜା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗତି କରି ଆସିଲାଣି, ସେ ତାକୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ବଢେଇ 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 ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, କେତେ ରୂପ ଯାଇଛି, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ସେଇ ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆବାଇଡ୍ସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଫ୍ଲେମ୍, ସେ ଅଗ୍ନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପୀ ସେ ଅଗ୍ନି ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ଫିୟରି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଫିୟରି ପୋର୍ସନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାୟାର, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଫିୟରି କରାହେଇଛି। ପୋର୍ସନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ମାନେ ଯେ ସର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ, କେହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ପରମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଭବ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମଣିଷ ମନକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରେ, ବୁଦ୍ଧିକି ନେଇକି ଗର୍ବ କରେ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରେନି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିକି ନେଇକି, ମନକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି ଆବିଷ୍କାର, ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ, ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବାର ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଅଗ୍ରଗତି, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ଏ ସବୁର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ଏବଂ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ଧରିକି ଯେତେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ବି ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେଇ ମନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇଦିଏ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇଦିଏ, ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ସେ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଏ, ସେ ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରେ। ତାର ଜୀବନ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଜୀବନ ହେଇଯାଏ, ଏକ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ହେଇପାରେନି, ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେନି। ସେହି ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କର ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ବିୟୁଟି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଯେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବିଷୟରେ, ସେ ମନା କରିଦେବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହିୟର୍, ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ, ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍। ଡିଲାଇଟ୍ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ମାନେ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ରୂପ, ବିୟୁଟି ହେଲେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବିୟୁଟି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ এই ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ଜାଗରଣ ଫଳରେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଜାଗରଣ ଫଳରେ ଆମର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଆଚରଣ, କର୍ମ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଏହା ଦେହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ଆନନ୍ଦ ଆସେ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଶିଳ୍ପୀ। ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ୍ ଆୱାର ମୋର୍ଟାଲ ପଭର୍ଟି, ପଭର୍ଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କହିଲେ ରିକ୍ତତା, ରିକ୍ତତା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାଣ୍ଟସ୍, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭାବ ନା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତା ନୁହେଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଉଛି
जे गोटे अस्थायी दिनहीन अवस्था जंत्रणा भितर दुख भितर आमर जो जीवन चली टंका अच्छी पैसा अच्छी प्रतिपत्ति अच्छी सबकि आम पाखे अच्छी किंतु आम भितर आम शांति पाऊना कारण हूँ कौन आम एवं दरिद्र जहाँ पाइबा कथा जड़े मनुष्य आत्मा स्तर जहाँ लाभ करने कथा आत्मा स्तर जमी हो उठा कथा से पर्यंत हो उठी ना इज स्टिल ए पुअर मैन से नश्वर दारिद्र्य तार अन्य अर्थ हो पारे जे ऑल टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स हो पारे ग्रीड बा लोभ हो पारे सुपरियरिटी आउ इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स मु ताठू बड़ से मोठू बड़ कि मोठू सान आउ इगो ये सब हो पारे विकृति हूँ एक दारिद्र्य जहाँ भी नश्वर तार परमानेंस ना से सब बेले रहे किंतु से आमको कष्ट दिए जंत्रणा दिए किंतु माँ के चरण में आश्रित होला परे जमती सूर्यालोक कुहुड़ी अंतर्ध्यान हो जाए से भली ये नश्वर दारिद्र्य मत चली जाए किंतु ये नश्वर दारिद्र्य भितर जे चैतन्य रूपी अग्निशिखा रही आम अंतर भितर से होती अमर इमोर्टल से ही केवल अमर दिस स्कल्प्टर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट से होती स्कल्प्टर माने स्थपति जे पत्थर रे सब मूर्ति निर्माण करती स्थपति बोली कहती स्कल्प्टर कहती से होती से अंतरात्मा से होती स्कल्प्टर से ही सृष्टि करती सृष्टिकर्ता से आम भितर ऑफ द फॉर्म्स विभिन्न रूप जन्म जन्मांतर भाई भौणी मैंने आम के जन्म देखिए आसते आम जानते माँ जानते सब बेले आम यही शरीर धरिकी आसिक यही ठिकाना जन्म होता भी आम चैत्य सत्तार से जहाँ आवश्यकता थिला से अनुसार माँ आमको पठे देती आम भूली जाइए ए जन्म भी आम कौन 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 करमती अच्छा जना ना आमको आम चेष्टा वी आर ट्राइंग वी आर ऑन दी मेकिंग आम एवं निजक या व्यस्त अच्छा आम एवं जानी ना किंतु सी जानती ये जे होती आम भितर अच्छा जो अंतरात्मा आम भितर अच्छा से जानती से होती स्कल्प्टर से स्थपति ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इनफिनाइट से अनंत जो रूपमान सब रही कोटि कोटि रूपावली रही ही से अंतरात्मा स्थपति भाव में निर्माण कर रूप दौरान दिस स्क्रीन्ड अनरिकग्नाइज्ड इनहैबिटेंट हूँ बासिंदा जे बास करती आम भितर से भगवान अंश से अक्षय सत्ता से बास कर स्क्रीन होती पर्दावृत हो रही कौ प्रकार पर्दा अज्ञानतार पर्दा कौट से अज्ञानता आसूची देह प्राण मन कहीं आम देह प्राण मन प्रति बेसी आसक्त तेणु से होती स्क्रीन पर्दावृत अनरिकग्नाइज्ड अपरिचित इनहैबिटेंट बासकारी मनुष्यर हृदय भितर से पर्दावृत अपरिचित बासकारी एवं भी अच्छा पर्दा अच्छी हटिଯିव अनरिकग्नाइज से परिचित होइजिवे से जानवे से स्वयं होती से परम अंश किंतु एपर्यंत ताहा प्रकाश पाई नहीं माँ जो मैंने आश्रित माँ चरण तले जो मैंने निवेदित से भितर ये पर्दा धीरे धीरे हटि जाऊँगी कौन सी अहंगर किसी मूल्य ना दिस स्क्रीन्ड अनरिकग्नाइज्ड इनहैबिटेंट इनिशिएट ऑफ हिज ओन भेल्ड मिस्ट्रीज माने प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति ठार ये भिन्न जे परमकर असंख्य संभावना राजी ए जगत भितर अच्छी ए प्रत्येक संभावना राजी गुड़िक विभिन्न रूप भितर देकी प्रकाशित हो चली तेणु कौन सी दुई व्यक्ति एककालीन सामान नुहति अंतर दृष्टि से दुई जन सामान आवश्यकता दृष्टि सामान किंतु रूप बा गुणावली दृष्टि बा संभावना को परिप्रकाश करने दृष्टि सामान नुहति जमती पांचटी आंगुली सामान नुहति किंतु गोटे काम करती ठीक सेमती प्रत्येक व्यक्ति भितर जो पर्यावृत्त संभावना गुड़िक रहस्य गुड़िक छपी रही संभावना गुड़िक छपी रही से गुड़ी से आरंभ करती से निजर गोपन रहस्यावली गुड़िकर कारण होती एवं से गुड़ी से धीरे धीरे उन्मोचित करूँ तेणु आम भीतर देखिए कौन भविष्य प्रकाशित हम आम के कहीपरि माँ तुम्हें मत एमती भाव गठन कर दियो आम बर प्रार्थना करती माँ तुम्हें जमी इच्छा कर मत गठन कर कहीं आम जानती आम भीतर कौन पॉसिबिलिटीज रही व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ आम जानती किंतु से जानती ठीक से भली तारी भितर प्रत्येक व्यक्ति सत्ता भितर तार गोपन रहस्यावली गुड़िक आस्ते आस्ते उन्मोचित
ହୋଇ ଉଠେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଡମ୍ ସିଡ୍ ହିଜ୍ କସ୍ମିକ୍ ଥଟ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗତିକ ଭାବନା ରହିଛି। ମହାଜାଗତିକ ବଟ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ଛପିକି ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗତିକ ଭାବନା ଯାହାକୁ କସ୍ମିକ୍ ଥଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଭଳି ଡମ୍ ସିଡ୍ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଲୁଚି କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାଜାଗତିକ ଭାବନାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁକ ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବୀଜଟି ହେଉଛି ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯାହା ତା ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସାଧନା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ଭିତିରି ରହସ୍ୟ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରାଜକୁ ଧରି ରଖିବାର ଯୋଉ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଅନୁଗତ ହେବେ ସେତେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅକଲ୍ଟ ଆଇଡିଆ, ମ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ମୁକ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଶକ୍ତି, ଅକଲ୍ଟ ଆଇଡିଆ ହେଲା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବୋଧ ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଛାପି ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ତା ଏବେ ଆସିନାହିଁ, ତାହା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ବହୁତ ତଳୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକା ଆସିଛି। ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅକଲ୍ଟ ଆଇଡିଆ, ଆଇଡିଆଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଭାବବୋଧ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବବୋଧଟି ରହିଛି। ସେ ଭାବବୋଧ ଅନୁସାରେ ତାର ରୂପରେଖ ହୁଏ, ତା କର୍ମ ହୁଏ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତାର ଗତି ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ସେ ନିଗୂଢ଼ ଭାବବୋଧର ଯୋଉ ମୁକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଡିଟରମିନିଂ ପ୍ରିଡିଷ୍ଟାଇନ୍ଡ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ। ଡିଟରମିନିଂ ମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିଡିଷ୍ଟାଇନ୍ଡ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ସେଇ ରୂପ ଓ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ରୂପ ଓ କର୍ମ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ହବ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଅନ୍ତପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ନିଗୂଢ଼ ଭାବବୋଧର ସେଇ ମୁକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଆଉ କର୍ମକୁ ସେ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ଅନ୍ତପୁରୁଷ। ପାସେଞ୍ଜର ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ମରିଯାଏ, ତା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ମନ, ଆତ୍ମା, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଥାଏ। ତାପରେ ତା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ମନ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପିଓର ସାଇକିକ୍ ଯିଏ ରହନ୍ତି, ସେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିକି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, କି ଦେହ, କେଉଁ ମନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣ, ତା ବାପା ମା କିଏ ହେବେ, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ରହିବ, ଏବଂ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଯାହା ଆଉଛି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ପାସେଞ୍ଜର ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେଇ ଅଗ୍ନି ପୁରୁଷ ଆମକୁ ନେଇକା ଯାଆନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ସ୍କେଲ୍ ଟୁ ସ୍କେଲ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଚେଞ୍ଜିଂ ହିଜ୍ ଇମେଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ଫର୍ମ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପାୟିତ ସତ୍ତାଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ଇମେଜ୍ ସେଲ୍ଫଟି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଅଛି, ତା ଦେହ, ତା ପ୍ରାଣ, ତା ମନ, ତାର ପରିବେଶ, ତାର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଇମେଜ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏଇ ଇମେଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଥାନ୍ତି।
गोटे रूपर पतन घटी आ गोटे रूप जगत को आसे किंतु जहाँ भितर सब संभावना गुड़िक छांकी रही अभिज्ञता गुड़िक छापी रही से ही ता भितर ताकू सांगरे धरिकी आसी रूपायित सत्ता को से अन्य रूप माध्य को नहीं जाती। ए विषय अनेक कथा रही जिते कि निजर देह प्राण मन को छाड़ी दे केतेक आत्मसत्ता ऊपर को चली जाइछंती बेले बेले ताकू निर्वाण कहती अन्य कहती बेले बेले यही सत्ता निज सत्ता भितर बाहरी से माने आउ गोटे रूप भितर मध्य प्रवेश करि पारंती ये देह प्राण मन करती नहीं तांको भितर से जो सत्ताटी थाए से करि थाए। ही रिगार्ड्स द आइकन ग्रोइंग बाय हिज एज से चैत्य सत्तांकर से अंतरात्मांकर दृष्टि बल रे तांकर यथार्थ स्वरूपर विकास को से देखती। आइकन कहले आम या बुझा गोटे स्मॉल इमेज बा गोटे सिंबल बा गोटे रिप्रेजेंटेशन गोटे अति सूक्ष्म जिनिस जहाँ भितर सबकि बड़ हो जाबार सबकि विकसित हबार संभावना गुड़िक चापी थाए ताने सबू किछिर सूक्ष्मतम रूपटी आम आइकन बोली जदि कहबा ही रिगार्ड्स ए चैत्य सत्ता अंतरात्मा ताकू विचार करती ग्रोइंग बाय हिज एज तांकरी दृष्टि द्वारा तांकर यथार्थ स्वरूपर विकास घटे। चैत्य सत्ता आम भितर थिबा चैत्य सत्ता आम भितर थिबा अंतरात्मा तांकर चाहिबा अनुसार आम भितर आम बाहर जिनिस गुड़िक मध्य सजाड़ी हो जाती साधना क्षेत्र में से आम भितर थिबा चैत्य सत्ता आस्फुरा करती कारण चैत्य सत्ता जिते बेले आस्फुरा करती दिव्यनंदनी को डाकती आम भीतर उठाई आस्फुरा करती से बेले गोटे दिव्य अवतरण फल दिव्य संगठन टी आम देह प्राण मन संगठित हुए। मनुष्य जिते बेले किछि आस्फुरा करे सेते बेले किछि कामना वासना मध्य ता सहित जोड़ी होइबार संभावना थाए किंतु अंतर भितर जो आस्फुराटी ऊपर को उठे माँ मु तुमको चाहे केवल तुमको चाहे आउ किछि चाहे ये जो भितर जो भावटी आसे से तारी द्वारा से हूँ समस्त सृष्टिर आइकन एवं ताकू ही से अंतपुरुष देखुता से प्रार्थना शक्ति बल क्यों संगठन टी आसुची तारी द्वारा चेतनार परिवर्तन देह प्राण मनर परिवर्तन जिते बेले स्थायी हुए ताकू रूपांतर एवं ये सबुर मूल हेले से माँ कारण सीधा माँ को पाखु प्रार्थना जाए एवं सीधा माँ को पाखु प्रार्थना तौक क्रियाशील होता है। एंड इन द वार्म फोर्सेस द कमिंग गॉड वार्म कहले ये आम बुझे जे गोटे कीट गोटे स्मॉलेस्ट क्रिएचर मध्य से देखिपारती से भविष्य दृष्टि देखिपारती केउं देवतांकर आविर्भाव ता भितर घटुछि यार अर्थटी एभली भाव में आम बुझा तार कहीं सृष्टि होती से छोट क्रिएचर कहीं सृष्टि होती तार भविष्य कौन क्यों बाट से जाऊँगी एपरी से कहीं करुच्ची एपरी कले से क्यों बाटर जीव यही सूक्ष्म दृष्टि आम भीतर से चैत्य सत्ता से अंतरात्मा अंतपुरुष देखिपारती मन प्राण शरीर देखा जाती ना। एट लास्ट द ट्रैवलर इन द पाथ्स ऑफ टाइम यही हूँ बहु पाठ सावित्री महाकाव्य विराट समय हूँ मुख्य भितर सृष्टि रही नायक सृष्टि भितर जीव माने आसी से माने निज निज रास्तार चली विषय रास्ता रही पाथ्स ऑफ टाइम आम ट्रैवलर इन द पाथ्स ऑफ टाइम अराइव्स ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ किछि समय फ्रंटियर्स ऑफ द इटर्निटी पूर्वाभास रखिथिले शेषरे से आसी कालर पथ सबुरी से भ्रम तेबे तांको से पथिक शेषरे से शाश्वतंत्र एभली भाबरे सीमांतरे आसी पहुंची जाए काल भितरे विचरण निजर मनुष्य से भावना भितर निकट हुए इन द ट्रांसिएंट सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी डेथ ए सृष्टि रे ट्रांसिएंट हला तक्षणिका रहिछि इन द ट्रांसिएंट सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी डेथ जोग सब मानुषी आवरण मनुष्य शरीर तार आवरण तार भितर जो क्षणिक प्रतीकटी है पाश्चात्य देश मान करे ही फील्स ही जो साधनार बाट रही देखिबा अनडाइंग सेल्फ हला जो मृत्यु विहीन सत्ता जो अमर सत्ता चेष्टा करा जाय कहउछंती शरीर टी स्वर्ग को बाट फिटाइबा मानव शरीर टी होची क्षण किंतु केवल बाहर आवरण किंतु ता भितरे जे रहिछंती तळ आडतरात्मा से अनुभव गतिशील हेबा पई मृत्यु विहीन सत्ता बा एई गुडी को भी प्रतिफलित पाताल आडको एई गतिशील हेबा पई अशोकतीक जीवन भितरे
and lodges এই মৃত্যু পুରୀ to mortality. ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଏହାର ଅନୁଭବ ତା ସାଧନା ଭିତରେ ଆସେ। ବିଷୟରେ ବା ଦେହ ପ୍ରାଣ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ବହୁତ ହେଇକି, କମ୍ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ବାହାରର ନଶ୍ୱରତା ଯେଉଁ ସହିତ, ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ mortality ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ଏଇ ତାହା ଗୁଣ ହେଉଛି ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ହରାଇ ଏଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟତା ହରାଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସାଧନା ତାଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏଇ କମିଯାଏ। ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ପାଇଁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସାଧନା ଯୋଉ ଅନ୍ତ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମର ପୁରୀ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଅମରତ୍ୱର ଯାଏ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଦିବ୍ୟ ତା ଜୀବନର ଭିତରେ ସାଧନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆଜି ରହିଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଇ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମୋର ନମସ୍କାର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀର